अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमने अस्माए ज़ुरूफ़ के अबहास शुरू किए थे, जो कि तीन या चार बातें थी अस्माए ज़ुरूफ़ में, तारीफ़, तक़सीम, वजह बिना वगैरह। हमने तारीफ़ वगैरह पढ़ ली है, और कुछ तक़सीमात अस्माए ज़ुरूफ़ के बेअतिबार माना, बेअतिबार इज़ाफ़त और बेअतिबार बिना, उनमें से हम बेअतिबार माना में से ज़मानिया और मकानिया पढ़ चुके हैं। आज इंशाअल्लाह हम अस्माए ज़ुरूफ़ मुश्तरक यानी ज़मान और मकान दोनों में मुश्तरक हो, और बेअतिबार इज़ाफ़त और बेअतिबार बिना और वजह बिना इंशाअल्लाह हम ज़िक्र कर लेंगे। तो दर्स शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएँ, और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सब तलबा इस अहम अबहास से मुस्तफ़ीद हो सके। तो आते हैं दर्स की तरफ। अस्माए ज़ुरूफ़ मुश्तरक क़ब्ल, बअद, अन्ना, लदा, लदुन और मा, ये 6 अल्फाज है जो ज़मान और मकान दोनों में मुश्तरक है। सबसे पहला है क़ब्ल और बअद। ये ज़मान और मकान दोनों के लिए आते हैं। ज़मान की मिसाल जैसे अतैतु क़ब्ल अल अस्री, और मकान की मिसाल दारी क़ब्ल दारिक या दारी बअद दारिक। मिसाल अतैतु क़ब्ल अल अस्री, और मकान की मिसाल जैसे दारी क़ब्ल दारिक। ये अस्माए ज़ुरूफ़ मुश्तरक है, यानी मकान और ज़मान दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। इसका क़ायदा ये है, इसी तरह जिहात सिता, आपको अगर याद हो, हमने पिछले दर्स में जिहात सिता के क़वाइद नहीं पढ़े हैं, तो इसको भी इंशाअल्लाह हम क़ब्ल और बअद के साथ ज़िक्र कर लेंगे। क़ब्ल और बअद और इसी तरह जिहात सिता के 3 हालतें हैं। एक हालत में मबनी है और 2 हालतों में ये मुअरब होंगे। एक हालत में ये मबनी है, 2 हालतों में ये मुअरब होंगे। मबनी अगर मुज़ाफ़ुन इलैहि महज़ूफ़ मनवी हो तो इस वक्त ये मबनी होंगे, यानी मुज़ाफ़ुन इलैहि उसका महज़ूफ़ हो लेकिन नियत में मौजूद हो, नियत में मौजूद हो तो ये मबनी होंगे। जैसे जैसे अम्मा बअद, तो यहाँ इसका मुज़ाफ़ुन इलैहि जो है ये महज़ूफ़ है लेकिन नियत में मौजूद है, जो कि हम ज़्यादातर किताबों के खुतबों में पढ़ते हैं, यानी हम्द और सलात के बाद अम्मा बाद। तो इससे मुराद है यानी बाद अल हम्दी वस्सलाह, अम्मा बाद यानी बाद नियत में मौजूद है लेकिन अल्फाज से ये महज़ूफ़ है, तो इस हालत में ये मबनी है। और अगर इसका मुज़ाफ़ुन इलैहि महज़ूफ़ हो नसियन मनसियन, यानी न अल्फाज में मौजूद हो और न नियत में मौजूद हो, या इसका मुज़ाफ़ुन इलैहि मज़कूर हो, तो इन दोनों सूरतों में ये मुअरब होंगे। जैसे मिन क़ब्लिही व मिन बअदिही, मिन क़ब्लिही और मिन बअदिही, तो यहाँ इसका मुज़ाफ़ुन इलैहि मौजूद है तो ये इस सूरत में मुअरब होंगे। इसी तरह रुब्ब बअदिन कान खैरन मिन क़ब्लिही, यहाँ इसका मुज़ाफ़ुन इलैहि न अल्फाज में मौजूद है और न नियत में मौजूद है, तो लिहाजा ये भी मुअरब होंगे। उसके बाद है अन्ना। अन्ना जो है अन्ना ये भी ज़र्फ़ ज़मान और मकान में मुश्तरक है। ज़मान की मिसाल अन्ना क़ितालुन, अय्यु ज़मानिन क़ितालुन, अय्यु ज़मानिन क़ितालुन, ये ज़मान की मिसाल है। मकान की मिसाल मशहूर है, अन्ना तजलिस अजलिस, ये मकान की मिसाल है, जहाँ तू बैठेगा मैं वहाँ बैठूँगा, तू जहाँ भी बैठेगा मैं वहाँ बैठूँगा, तो ये मकान की मिसाल है अन्ना तजलिस अजलिस। अन्ना की 2 किस्में हैं, अन्ना शर्तिया और अन्ना इस्तिफ़हामिया। अन्ना शर्तिया ये 2 जुमलों यानी शर्त और जज़ा पर दाखिल होता है और दोनों को जज़म दे देता है। शर्त के लिए मफ़ऊल फ़ीही बनेगा अगर फ़ेल ताम हो, शर्त यह है कि फ़ेल ताम हो, तो फिर शर्त के लिए ये मफ़ऊल फ़ीही मुक़द्दम बनेगा। जैसे अन्ना तजलिस अजलिस, यहाँ फ़ेल ताम है, इसके लिए ये मफ़ऊल फ़ीही है। और अगर ये फ़ेल ताम ना हो, फ़ेल नाक़िस हो, तो फिर ख़बर के लिए ये मफ़ऊल फ़ीही बनेगा, यानी फ़ेल नाक़िस के का जो ख़बर है उसके लिए मफ़ऊल फ़ीही बनेगा। जैसे अन्ना तकुन
واقفا فأنا حاضر. أن تكون واقفا، یہ أن جو ہے یہ تكون فعل ناقص ہے، اس کا انت ضمیر فاعل اسم ہے فعل ناقص کے لیے، یہ واقفا اس کے لیے خبر ہے، یہ أن اس کے لیے مفعول فیہ بنے گا. تو جب اس صورت میں جب فعل ناقص ہو، اگر فعل تام ہو تو پھر اس کے لیے مفعول فیہ بنے گا. اور أن استفہامیہ جو ہے اس کی 3 قسمیں ہیں، بمعنی من أين، بمعنی کیف، اور بمعنی متى. أن استفہامیہ کبھی بمعنی من أين کے آتے ہیں، کبھی بمعنی کیف، اور کبھی بمعنی متى. ان تینوں معنوں میں أن استفہامیہ استعمال ہوتے ہیں. اس کا پہچان یہ ہے، اس کے مابعد کو دیکھیں گے کہ جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ یا اس کے بعد مفرد. اگر جملہ اسمیہ ہو یعنی أن کے بعد جملہ اسمیہ ہو تو یہ بمعنی من أين ہوگا، بمعنی من أين ہوگا. مثال أن لك هذا، أي من أين. قرآن مجید میں ہے أن لك هذا، أي من أين لك هذا. تو اس کے بعد جملہ اسمیہ ہے تو یہ أن بمعنی من أين. اور اگر اس کے بعد جملہ فعلیہ ہو تو پھر یہ بمعنی کیف ہوگا. جیسے قرآن مجید میں ہے أن شئتم، أن شئتم أي كيف شئتم، كيف شئتم. تو یہ أن اس کے بعد فعل آیا ہے تو یہ بمعنی کیف. یہ غالباً اکثر احوال میں، کبھی کبھی الٹ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اکثر جو ہے یہ بمعنی کیف اور من أين کے آتے ہیں. اور اگر اس کے بعد مفرد ہو تو پھر یہ بمعنی متى کے آئے گا. جیسے أن قتال بمعنی متى قتال، أن قتال بمعنی متى، متى قتال. تو یہ بمعنی متى ہے اس کے بعد اگر مفرد ہو. تو یہ أن استفہامی کی تفصیل ہے. اس کے بعد ہے لدا اور لدن. لدا اور لدن یہ بھی زمان اور مکان میں مشترک ہے، دونوں کے لیے آ سکتے ہیں. زمان کی مثال جیسے جئتک لدن طلعت الشمس، اور یعنی میں آیا آپ کے پاس سورج کے طلوع کے وقت. مکان کی مثال جیسے جاءنی کتاب من لدن صدیقی، میرے پاس کتاب میرے دوست کی طرف سے آئی. مثال آسان ہے، لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. قاعدہ لدا اور لدن کا، لدا اور لدن یہ عند یعنی عند کا ہم معنی ہے. یہ جس طرح عند کا معنی ہوگا اسی طرح لدا اور لدن کا بھی معنی ہے، لیکن فرق اتنا ہے، لدا اور لدن میں فرق اتنا ہے، لدا اور لدن اور عند کے درمیان فرق یہ ہے کہ عند یہ اس چیز کے لیے ہوتا ہے جو ملک میں ہو، لیکن اس کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے. یعنی یہ اس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے جو وہ چیز ملک میں ہو لیکن فی الحال اس کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے. جیسے عندی غلام، غلام میرے ملک میں ہے لیکن اس کا فی الحال موجود ہونا ضروری نہیں ہے. اور لدن، لدا اور لدن جو ہے یہ اس کے لیے اس چیز کا موجود ہونا بھی ضروری ہے. صحیح. اور یہ جو ہے لدا اور لدن اکثر من جرا کے ساتھ بھی مستعمل ہوتے ہیں. جیسے قرآن مجید میں ایک مثال ہے وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ، وَهَبْ لَنَا من لدنك رحمة، جار مجرور وهب فعل کے ساتھ متعلق ہے. اس کے بعد جو ہے آخری مع ہے، یہ بھی زمان اور مکان دونوں میں آ سکتا ہے، اس کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. لیکن یعنی باعتبار مضاف الیہ، مضاف الیہ کو دیکھیں گے. اگر اس کا مضاف الیہ زمان ہو تو یہ ظرف زمان ہے، اگر اس کا مضاف الیہ مکان ہو تو یہ ظرف مکان ہے. اور یہ مثلا معی کتاب، یہ جو ہے یہاں میرے پاس کتاب ہے، یہ موجود یا کائن وغیرہ کے ساتھ متعلق ہو کر خبر مقدم ہے، اور کتاب اس کے لیے مبتدا مؤخر ہے.